بون azul fell-awen ay Imaziɣen anda ma tellam a les vrais Algériens, à nos frères yumnen Lezzayer d tamaziɣt. Bon, toujours ad tt-id-nebdu avec notre lion de Djurdjura, le lion d'Imaziɣen entier, Maɛṭub Lwennas. Maɛṭub Lwennas, malgré tu es mort depuis 22 ans, ton combat fit peur pour les ennemis de l'Algérie. Repose en paix, Maëtoub Lwennas. On est là, on va terminer votre combat. La Kabylie n'est pas, il est derrière vous pour terminer votre combat. Stafou di talwit ayzem gizmawen. نديو منطقة القبائل عبر البوليس السياسي عنده في الرياضة، في المال الفاسد، في أرباب نهب المال. دونك يا دو سيناريو، رحى بمرحلة انتقالية، تنظيم انتخابات رئاسية ويخرجونا الغديري. هذا المخطط تاعهم، هذا المخطط تاعهم. المخطط تاعهم هما على انه نحاولوا هذه الخطرة نديو منطقة القبائل، ولكن حنا نقول لهم انتهى اللعب. الشعب الجزائري راهو مصر، وكل الأحرار نحن بون كما يقال يكرموا له في 3 ساعة. بون حنا نقولوها توجور باسكو مراد صالحي هذا سي ان سولدا دو رشاد، المقاومة الرشاد الإرهابية، افيك ان ريسبي مسيو مراد صالحي. بون نقولوها مازيغية ماشي طبونية، ماشي زيطوطية، ماشي قطرية، ماشي فرنساوية، ماشي إماراتية، ماشي تركية، ماشي سعودية. الجيري إلي أمازيغ رجوع إلى الأصل فضيل. بون الناس كاع يا خويا راهي تهضر على لاكابيلي، اللي يجي يحلف فمو يقول لك العسكر بغاو يديو لاكابيلي، يلعبوا زعما يديو لاكابيلي. سي كوم لاكابيلي ستان جوي، لاكابيلي ستان جوي. ما راهمش يخمو إلزون affaire pour le combat de Maëtoub Lwennas et pour les fils et les filles de Maëtoub Lwennas. ما راهمش يخمو كاع هذه كاع راحت رشادين هذه راحت. Vous avez affaire pour le combat de Maëtoub Lwennas et pour tous les martyrs amazirs. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Si quelqu'un peut récupérer la Kabylie, il faut déplacer la montagne du Djurdjura d'abord. Si vous pouvez déplacer la montagne du Djurdjura, vous pouvez récupérer la Kabylie.
pour vous le dire, c'est pas facile. يا الزيتوطيين كيما راكم كاع. Bon, Monsieur Morad, vous parlez de كيما يقولوا لك de ces traîtres de la France s'ils veulent récupérer la Kabylie. راحكم متهني. Maintenant, personne ne peut récupérer la Kabylie. ارقد متهني. Mais n'oubliez pas وصلها لها المقاومة الراشد هذاك المعلم نتاعكم اللي راه يلعب بكم بور باش يدخلونا الاستعمار الجديد لالجيري. Même Rachid, il n'est pas bienvenu en Kabylie. Même Rachid ما يقدرش récupérer la Kabylie. Deux ennemis en Algérie. الرشد مقاومة الرشد الإرهابية واللي ترطر هذو نتاع فرنسا. Deux ennemis sont inacceptables en Kabylie. Pas de place en Kabylie pour tout le monde. Pour les ennemis de l'Algérie. Pas de place en Kabylie. Vas-y dehors de la Kabylie. C'est tout simplement. أرقد متهنية. اللي ترطر نتاع فرنسا ما يديو لا كابيلي. الزيتوطيين ما يديو لا كابيلي ولا كابيلي راهي كبيرة عليكم. ولاد ثمازيغ ولاد معطوب الوناس ولاد ماسينيسيا كيما يقولوا لك خلاص لعب. Tu peux pas les piéger, vous pouvez pas les manipuler. C'est fini, on n'a pas de confiance avec personne. ديروا وتزوا معاهم. La Kabylie, elle est très chère, il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Pour récupérer la Kabylie, il faut tuer tous les Kabyles. يلزم تقتل كاع القبائل pour récupérer la Kabylie. C'est le seul moyen maintenant. لا الزيتوطيين لا الكولونيال تاع فرنسا هذو. C'est fini. C'est fini. Et c'est l'indépendance de la Kabylie qui va libérer les autres régions de l'Algérie. On est en avance. Matoub Lounes, il nous a dit de continuer son combat. ما نخدعوش les martyrs kabyles et les martyrs imaginaires en général. Mais Chaouia, Libyens, en général, les massiniciens. Les Kabyles maintenant, ils sont avec le CRN qui appelle de retourner à nos racines à Mazir en Algérie. Les Kabyles, ils ne seront pas contre le CRN. Même ils ne voulont pas le CRN, ils ne seront pas contre le CRN. Mais ils seront avec lui pour balayer les faux islamiques behind din Kemantouma et pour balayer les Tabouniens, les esclaves de la France. On a marre, la Kabylie, elle est très chère. On n'est pas naïf. Mais vous ne comprenez pas les gens qui sont instruits. La Kabylie, elle est riche. Il a une richesse humaine. La Kabylie, notre problème, ما راناش خداعين كيما نتوما. وعلاه صا دي فوا نتكلخوا باسكو ما عندناش الخداع في راسنا نتوما خداعين دو ا جوسكا زد. Tout est tombé en Kabylie. Il n'y a pas de parti politique en Kabylie. Il n'y a pas de KDS de Zitot en Kabylie. Même les jokers de Zitot en Kabylie, ils sont tombés grâce à Yaraou, Matoub Lounes. Ils n'ont plus de valeur en Kabylie. Les jokers de Zitot, ils n'ont plus de valeur en Kabylie. Leur place n'est pas en Kabylie. افهم مليح يا مراد. على بالي vous êtes du Rachid. Donc المقاومة الرشيدية اللي morte en Kabylie. المقاومة الطبونية اللي morte en Kabylie. Personne peut récupérer la Kabylie. On est avec le CRN. Madame راه يقول l'Algérie, il doit retourner à ses racines amazigh. On est contre vous aller-retour. Et on n'a pas peur de vous et on va vous battre quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences, tous les obstacles
on va les détruire maintenant. Mais qu'un obstacle قدامنا. Avec le combat du Matou Blounes jusqu'à la mort. Matou Blounes, il est mort, ça fait 22 ans, c'est Louis. Mais Mazel, il fait peur pour les ennemis algériens, pour les ennemis de l'Algérie, de la terre amazigh et de la Kabylie. C'est un cauchemar, Matou Blounes, après 22 ans de la mort, de sa mort. Il est toujours vivant. Réveillez-vous, mes chers Kabyles, القبايل. معطوا بالوناس مازال يدرجر انا الكومباينس مازال يخدم il fait peur les ennemis de Samzra, il fait peur les ennemis de la Kabylie, il fait peur les ennemis de l'Algérie. Attention, notre Matoub il est vivant, notre lion il est vivant entre nous, il nous donne du courage, d'espoir de libérer notre identité, de libérer notre indépendance, quel que soit كيما يقول لك quel que soit l'ennemi, on va se battre pour la cause de Matou Blounes qui fait peur après 22 ans de sa mort. L'Algérie, il est amazigh, il n'est pas arabe. Il n'est pas arabe, il est amazigh. Et on restera amazigh. C'est le moment de retourner à nos racines. Avec vous, le CRN, on va retourner à nos racines. Vous êtes négociables. On n'a pas peur de زيتوطيين دو راشد ني دو مقومة الفرنسية نتاع الطبونيين والجهلاء هذو والعسكر تاع الجزائر سي نوتر ارمي ما يغلطوكمش هذو الناس اتونسيون ما يغلطوكمش هذو الناس لو كومبا دو ماتو بدي مارتير كاع اللي ماتوا بور لا كوز تمازيغ كمال فخر الدين لي ماسينيسا لي كريم بالقاسم لي مصطفى بن بولعيد لور كومبا كونتينيو ما يغلطوكمش هادو ما ماتوش باش تولي الجزائر عربيه ماتوا باش بور لا تير امازيغ ثاني سنوان اتونسيون مي فرار كابيل حلوا عينيكم الراو دالو الناس لي ثاني مع طبلو الناس il fait peur après 22 ans de sa mort. Il fait peur l'ennemi. Son combat, il est vivant. معطوب له الناس اللي vivant. ثاني سنوان